basé sur le résultat de la recherche qui a été élaborée par un laboratoire, entre autres ProSci, le cabinet McKinsey que vous connaissez, mais je suis plutôt pour la méthode ProSci parce qu'elle est exclusivement centrée sur les meilleures pratiques et les mauvaises pratiques qui sont pratiquées dans les entreprises. En particulier, se sont penchés sur les entreprises les plus agiles, c'est-à-dire les entreprises de la Silicon Valley, de la Californie, qui sont des entreprises IT, des entreprises de technologie, des entreprises de télécom, et qui évoluent très rapidement en fonction des technologies. Et ils ont observé effectivement quelles étaient les caractéristiques des leaders qui ont le plus réussi dans l'accompagnement du changement de leur structure, dans la transformation تغيير ديال المقاولات ديالهم، وبالتالي نجحوا انهم يحققوا المشاريع ديالهم. والاهم من هذا انهم يزرعوا وسط الادين الحمض النووي الشركات ديالهم هذه الفكره ديال لا كوندويت دو شونجمون، بطريقه ان لو شونجمون ما بقاش شي حاجه اللي كتخلع لا المسير ولا لي كولابوراتور ديالو ولا الناس اللي خدامين معاه اللي هما غالبا تيكونوا مساهمين في هذه الشركات. يعني وصلنا لواحد لو نيفو de l'agilité où finalement pour faire prendre partie totalement et intégralement et faire que ce changement devienne une partie prenante de l'ADN de l'entreprise, il faut que le collaborateur soit totalement intéressé par ce changement. Totalement intéressé par ce changement. Je sais ce que je dis ce que je sais, dans le sens où si le collaborateur ne trouve pas d'intérêt dans ce changement, généralement il va être un frein, il va être un élément de résistance. اليوم بغيت نهضر معكم على واحد النقطة أساسية في التغيير ديال الأفراد جوستومون. أول نقطة هي لا بريز دو كونسيونس، الاستشعار ديال أن علاش غادي نتغير. الاستشعار ديال علاش نتغير يعني أنني خصني نجاوب على جوج الأسئلة اللي هي أساسية. بوركوا جو دوا شونجي، علاش خصني نتغير؟ وسؤال اللي هو أهم وأخطر منه، ماذا سيقع إذا لم أتغير؟ كيس كي سباس سي جو نو شونج با. دونك هنا كفرد وسط لونتربريز خصني نلقى أجوبة على هاد الأسئلة، ومن الواجب ديال المسير ديال الشركه انه يجيب هذه الاجوبه لهذه الاسئله هذه لاي فرد في وسط الشركه الا كان عندنا الطموح ديال اننا ننجحوه في العمليه ديال الانتقال ديالو لا ترانزيسيون. ننجحوه في الانتقال ديالو يعني نجاح الشركه في المشروع ديالها ديال التغيير. هذه مساله اللي خص اي ليدر يوعاها ويستوعبها، حيت عندنا مشكل كبير ان la science, la recherche scientifique aujourd'hui le domaine de la conduite du changement nous dit que 80% des échecs sont la cause d'un leadership qui ne joue pas son rôle. شنو هو le rôle ديال le leadership في la conduite du changement؟ في مرحله التغيير لو ليدر يعني هذاك السيد اللي هو الرمز ديال التغيير وهو فكره ديال التغيير وهو مسير الشركه، خصو يكون اكتيف، خصو يكون كيتحرك، خصو يكون كيبان فيزيبل. Actif et visible, il doit avoir la capacité de construire une coalition du changement. خصو يقدر يبني لنا واحد التحالف ديال التغيير وسط الشركه. شنو هي يبني لنا واحد التحالف ديال التغيير؟ C'est une cartographie de compétences et de résistance en fin de compte. C'est le croisement entre les compétences dont je dispose dans l'entreprise et quels sont éventuellement les facteurs de résistance qui peuvent être chez ces compétences-là et qui demain, sans être apparents, sans être bien dit, sans être visibles, ces facteurs-là vont constituer une résistance للتغيير، وبالتالي غادي يشكلوا لنا واحد الحاجز في النجاح ديال المشروع ديال تغيير الشركه. اذا بالنسبه لنا الحل بدا يبان، هو اننا باش يمكن لنا ننجحوا عمليه التغيير خصنا يكون عندنا واحد النموذج اللي يساهم ولا كياكومباين كيرافق لا المسير الشركه ولا لي زيليمون كلي اللي سون الكومبيتونس الكفاءات ديال الشركه باش يمكن لهم ينجحوا لا ترانزيسيون ديالهم. Il ne faut pas être oublié, l'entrepreneur ou le chef d'entreprise peut être le meilleur autosaboteur de son projet. C'est-à-dire qu'il va saboter sans le savoir de manière inconsciente. Et c'est lié à ces croyances qui sont installées sur lesquelles il n'arrive pas à faire un travail. واحد العدد المعتقدات كيآمن بها اللي هي كتكون خاطئة واللي هي كتجعل ان المشروع ديالهم ولو انه في المستوى التقني وفي المستوى المالي وفي المستوى ديال السوق هو مشروع على الورق ناجح، كيولي مشروع غير ناجح في الحقيقة في الواقع. إذن première des choses, un accompagnement qui est nécessaire dans la phase de changement. Là, on va parler des processus naturels mais difficiles. La sage-femme, elle intervient dans un accompagnement, dans un processus naturel mais difficile qui est l'arrivée d'un nouveau-né dans le monde. Un accouchement. C'est un processus naturel mais difficile. Et à la fin, c'est la maman qui dit « c'est mon bébé, je l'ai mis au monde ». C'est ça le rôle d'un conducteur de changement, de quelqu'un qui va conduire, qui accompagne l'entreprise dans sa conduite du changement. Il va jouer ce rôle nécessaire de facilitateur, mais
qui a un rôle décisif pour la venue d'un nouveau bébé au monde et la réussite de ce projet-là, tant fantastique qu'humain et naturel.